পুষ্পানাম কিন্তু অনলি ফ্লাওয়ারেরই হয় না। অটো ড্রাইভার যে ছেলে বা যে কোনো বাস ড্রাইভার বা কিছু যে ছেলে হয় সেটা কিন্তু আমাদের কাছে ভীষণ নর্মাল, আমরা সবাই রেগুলারলি লাইফে চাপতেই থাকি। বাট অটো ড্রাইভার যে মেয়ে, এটা কিন্তু আমি কখনো দেখিনি। বাসের কন্ডাক্টর মেয়ে আমি কলকাতায় দেখেছিলাম বহুতবার, বাট অটো ড্রাইভার যে মেয়ে হয় সেটা আমি উডুপিতে ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স করলাম। এটা আমি, মা আর বাবা তিনজন মিলে আমরা যাচ্ছিলাম কৃষ্ণা মাঠা, তখন এনাকে দেখলাম। मेरा पुष्पा है। पुष्पा। और कितने दिन से चला रहे? अभी 2 साल से ज़्यादा हो गया। 7 years हो गया। 2 साल से ज़्यादा। वो 2 साल से ज़्यादा। वाह। आप अकेले ही हो ना इधर अभी? हाँ, मतलब लड़की लोग में। हाँ मणिपाल उडुपी में आप फुल ऑफ। हाँ मैं हमारी बात भी सभी जगह बताती हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू दीदी, बाय। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू।